एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकं यो भूस्फीतरजो विकार विकसन् नानासृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगदाम्पते तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिचुकां कुर्वं तपप्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमाततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेघाद्भुतं माया यत्र गतापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोध विमोहसाध्वसमुखाः भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजाः हरिमणिश्यामावदातत्विषो नानाभूषण रत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तदा विदोन्नतपदाः दीव्यन्ति दिव्याजनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादन नृत्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैगकुदुकात् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवां तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् आकल्पदीप्ताकृतिं श्रीवत्साङ्गितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षतविधिः तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशा आवृण्वाणमुदारमन्दहसित सन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं सष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवस्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमत तं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽभिसञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रतोष्य नितरा तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघतां सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।